السلام عليكم خوتي، معكم خالد ورمضان. في الفيديو تاع اليوم راح نهضروا على لي فونتيلاتور دو بواتي تاع لا مارك انزد اكس تي. لا مارك انزد اكس تي هي سيت اون مارك معروفه عالميا بلا كاليتي سوبيريور تاع لي برودوي ديالهم، واللي مثلها في الجزائر بيان سور شركه لحلو اندستري. ماذا بكم تبعوني باش نشوفوا لي كاركتيرستيك تاع لي فونتيلاتور تاع انزد اكس تي. Donc خوتي حنبداو بلو برومي فونتيلاتور اللي هو لو 120 ملم. دونك راح نشوفوا لي كاركتيرستيك ديالو. بريميرمون دونك داخل لا بواط يجي معاه اون بوش صغيره فيها لي فيس تاع الفيكساسيون، وثانيك فيها هنا دابتاتور مولكس فير 3 بين. Donc, un ventilateur il dit dans un boîtier, il y a quelconque, c'est du 120 mm, donc un boîtier, que ce soit entrée ou le milieu, le haut de gamme, le gabarit de ventilateur il s'adapte à n'importe quel boîtier. Nous sommes donc les caractéristiques diolo. Donc c'est un 120 mm de chaque côté, donc chaque côté 120 mm. L'épaisseur dialo c'est 25 mm, à peu près 2 cm et demi. Donc la tension li تمشى بها donc qui branché sur une carte mère, la tension dialo c'est du 12 volts. Donc la puissance li حي consommer هذا ventilateur c'est 3,60 watts, c'est à peu près rien du tout. La vitesse de rotation تاع le ventilateur, donc la vitesse de rotation dialo c'est 1200 tours par minute. La circulation d'air dialo, donc le ventilateur, il va aspirer l'air من البرا للداخل ولا العكس يجبد من الداخل يخرج للبرا. donc عنده 59,1 CFM. C'est important la quantité d'air اللي راح يابسوربيها ولا اللي راح يخرجها خارج البوتي. donc ce qui concerne la pollution sonore، ما يخفالكمش بلي لي فونتيلاتور يديروا الحس، كاينين اللي يديروا الحس كاينين ما يديروش. الرول انزد اكس تي في الدومين تاع لو سيلونس راهو parmi les meilleurs. donc c'est 26,8 décibels. donc يعني vraiment c'est un résultat très très bas, donc presque inaudible من الودن ديالنا. لو رولمون تاع لو فونتيلاتور donc تاع لاكس تاع الرولمون ديالو، donc لاكس تاع الرولمون ديالو حاطينو une technique de longue durée. Donc, à la حساب NZXT XT, la durée de vie de le ventilateur, c'est 40 000 heures, à peu près, c'est 4 ans et demi, à peu près 4 ans et demi. Donc, Inch'Allah, ce ventilateur, il y a 4 سنين ونص. En ce qui concerne les LED, donc, c'est un ventilateur, qui يشعل, عنده des LED, donc, il y a plusieurs coloris. donc عند لحلو اندستري راح تسيبوا soit le bleu, soit le vert, soit le rouge, soit l'orange ou le blanc. donc voilà رانا هضرنا على هذا البرودوي، وان شاء الله دوك نروحوا لان اوتر برودوي. ماذا بكم تبعونا. دوكا راح نديباليو لو 140 ملم. دونك داخل البواطه عندكم لي فيس تاع لا فيكساسيون، وعندكم ثاني ان ادابتاتور مولكس فير 3 بين، et bien sûr le 140 mm. donc لهنايا les dimensions ديالو، donc عندكم 140 mm de chaque côté، وعندكم l'épaisseur ديالو c'est 25 mm. bon la tension اللي راح يخدم بها c'est 12 volts. la puissance d'entrée ou la puissance اللي يكونسوميها en watts c'est 3,60 watts, c'est à peu près rien du tout واش راح يكونسومي. عندكم le nombre de tours par minute c'est 1000 tours par minute. donc la vitesse de rotation تاع الفونتيلاتور ديالنا. la quantité تاع l'air اللي راح يابسوربيها le ventilateur ولا اللي راح يخرجها من البوتي c'est 83,6 CFM.
c'est important comme quantité d'air اللي راح يبصر ولا يخرجها. En ce qui concerne la pollution le bruit, donc هنا 24,5 décibels. يعني vraiment c'est presque inaudible كي يكون يدور presque ما نسمعوش. En ce qui concerne le roulement تاع الموتور ديالو, c'est un roulement à longue durée. Donc على حسب NZXT, la durée de vie c'est 40 000 heures, à peu près 4 سنين ونص. En ce qui concerne les LED ديالو, parce que c'est un ventilateur à LED, donc يشعل. Donc il y a plusieurs types de couleurs. Donc il y a le bleu, il y a le vert, il y a le rouge, soit l'orange ou le blanc. Donc خاوتي رايحين نديباليو le ventilateur 200 mm. Donc داخل la boîte راح نسيبو des vis de fixation, un câble adaptateur Molex vers 3 pins et un bouton poussoir باش نشعلو ونطفيو les LED تاع le ventilateur. Et bien sûr le ventilateur 200 mm تاع NZXT كيما تشوفوا تما il عنده un diamètre كبير, donc 200 mm. Donc le diamètre ديالو c'est 200 mm. L'épaisseur ديالو c'est 30 mm. Donc يتمشى ب 1 voltage, يتمشى 1 voltage تاع 12 volts. Donc l'entrée ديالو ولا la consommation تاع en watts, donc c'est 2,88 watts, c'est vraiment حاجة très basse. La rotation تاع ديالو تاع le ventilateur c'est 700 tours minute. Le circuit d'air اللي راح ياسبيريه ولا اللي راح يدخلوا, donc هنا عندكم 89,5 CFM. C'est important comme quantité d'air اللي راح ياسبيريها ولا اللي راح يسوفليها. Ce qui concerne la pollution sonore, donc هنايا عنده 20,16 décibels. يعني vraiment c'est des valeurs basses. هنا le roulement تاع le moteur تاع le ventilateur, هنا داروا له une technique de roulement à vide اللي تسمح له باش يشد يعني une durée de vie على حسب NZXT jusqu'à 40 000 heures. Donc لهنايا c'est un كما كنتو تشوفوا c'est un ventilateur lumineux. NZXT équipé كما وريت لكم مقبلات un bouton poussoir اللي يسمح لكم يا اما تشعلوا ولا تطفيو. alors راح تشعلوا ولا تطفيو لي LED ديالكم avec ce bouton poussoir. ولهنا راح تصيبوه sur 3 LED. donc يا اما يكون un blanc ولا un bleu ولا un rouge. كما كنتو تشوفوا خاوتي في لا فيديو, دونك لي 3 فونتيلاتور دو ديفيرون غاباري تابعين لشركه NZXT. ونزيد نذكركم باللي شركه NZXT سي اون مارك ممثله, الممثل ديالها الوحيد في الجزائر هي شركه لحلو اندستري. تحبوا تشوفوا دوطو برودوي تاع الشركه هذه NZXT, ماذا بكم تزورونا في الموقع تاع لحلو اندستري ولا تواصلوا معنا عن طريق لاباج فيسبوك ديالنا. انا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم, على بروشين ان شاء الله.